Ne. Vraćaj mi se na početak. Sad je dobro. Ja sam Vera, idete gledati moj makeover. Imam 48 godina, dolazim iz Požege. Žena sam, majka i baka. U fitness sceni programu sam omršavila 26 kila. Za fitness sceni sam čula na Facebooku, pratila sam par mjeseci i onda sam rekla od 1.10. krećem. Prvi trening mi je bio grozan, čak sam i plakala, a sada odradim bez problema. Sada kombiniram srednju i težu varijantu. Ja svoj trening odradim kad je najteži dan jer želim biti odgovorna prema sebi i svome zdravlju. Ja sam u fitness sceni na pravom putu, žena sam, mogu sve. A sada poručujem svima vama, pokrenite se, mislite na sebe, na svoje zdravlje i budite sebi broj 1.